Hello everyone, kaning output na gihatag is ato ni siya i-run using C language. Parallelogram ni siya nga shape, so we're using a series symbol para ma-make ning parallel shape. So, moaton ta sa compiler para ato ni siya maiparan. So, naanda sa tong compiler which is C coding C. So, atong unang input diri is #include. #include tapos less than stdio dot h greater than. So the second is int main, open and close parentheses, open and close parentheses. Tapos the third line is open curly braces. So the fourth line is ari na ta mag input sa atong asterisk, which is katong parallel. So atong ikuan input diri is printf open parentheses, quotation mark, tapos so lima man to ka series head sa parallel. So lima pod ka series ato ibutang diri. So lima. Din siya na 1 2 3 4 5. So the next is \n, tapos quotation mark, close parenthesis, tapos di na to kalimtan ang semicolon, na siya permi. So the fifth line is magyapon ito i-print ang asterisk, open parenthesis, quotation mark, na. So space, dapat ano na siya, pahandag na to. So space, uy nasubraan ana. So \n, quotation mark, close parenthesis, semicolon. Ayan. Magyapon, repeat gyapon ta hantod makuha na to siya. Makuha na to ang parallel nga shape. So printf open parenthesis, quotation mark, asterisk gyapon ta. Space and asterisk, space, lapas na asterisk. So same gyapon, \n, tapos quotation mark, close parenthesis, tapos semicolon. The next one is printf, same gyapon, same. Open parenthesis, quotation mark, space, asterisk, space, asterisk, \n, magyapon, \n, close parenthesis, dira. So the last part is yang kuan na, yung ubos para mapurma na siya og parallel. So printf
Mo gyapon, open parenthesis, quotation mark, space, 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 space. Na. So space, 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 space. Oh, nalapas. Na. Punan din na to siya dire. Space. Wait lang. Siya punan. Okay, nalapas ta. So, space. Asterisk. Asterisk. Backslash n. Dash n. Close parenthesis. Close parenthesis. Quotation mark. Tangan to quotation mark. Tinda na to quotation mark. Na. So, semicolon. Semicolon. So, ari na ta magbutang sa atong return 0. Return 0. Semicolon. Semicolon. Tapos, close curly braces. Close curly braces ito. Okay. Ya. So, ato na siya iparan. Kana to kung sa imo gawas. Para na to. So, mo na ni siya. Mo na yung result sa atong code. Na.